Teman-teman, selamat siang. Durian bawor. Saya buka. Udah matang. Ini dari baru punuh. Oh. Sa. Kuan bitaw. Oh. Lihat. Lihat teman-teman oh. Wah. Durian bawor. Philippines. Picture ato bos, picture. Durian bawor Philippines oh. Wah, mantap. Mantap banget. Ingat bang. Katro mo sa kuan kamera. Kamera bos. Ni kapud. Mantap banget oh. Sama ni. Salud dulu. Salud. Salo. Oh, bos. Oh, teman-teman makan durian bawor Philippines. WhatsApp. Na parte tigad harvest na isa-isa ni kamot. Enak banget oh. Mau praktisa no? Tapos bakti ko ano. Harvest durian di sini gunung. Murot imong diri. Bagus kuan. Bagal pangan ba. Ano mo gana mo? Durian bawor.